Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to talk about future perfect tense. Future perfect indicates that an action will have been completed or finished at some point in the future. Maksudnya apa? Jadi future perfect ini menunjukkan di mana suatu aksi akan selesai atau finished di suatu titik di masa depan. Nah, kemudian formulanya for the positive sentences. Subject yang pertama, and then we add will, and then plus have, and then plus participle or verb 3. Kemudian yang negatif, subject, kemudian will, and then not. Karena negatif jadi kita tambahkan not setelah will, atau you can call it want. Kemudian have, kemudian past participle or verb 3. For the interrogative sentences, kita pindah will-nya ke depan, yaitu will, kemudian baru subject, kemudian have, and then past participle or verb 3. And don't forget to add question mark. Subjek di sini kita gunakan semua subjek. He, she, it, I, we, they, sama. Future perfect is used when the first one to express completion of an action in the future before another activity happens. Maksudnya apa? Jadi future perfect ini menunjukkan di mana suatu penyelesaian dari suatu aksi yang terjadi di masa depan sebelum aktivitas yang lain terjadi. Contohnya, the first one, she will have learned Japanese before she moves to Japan. Nah, yang merah itu merupakan future perfect. Nah, yang biru itu adalah another activity yang terjadi. Jadi yang merah itu kita gunakan future perfect karena merupakan suatu a completion of an action. Aksi yang mana sudah complete. She as the subject, kemudian will, kemudian have, kemudian verb 3 dari learn, yaitu learned Japanese. Nah, tambahkan kan another activity. Yang another activity ini kita gunakan simple present tense. Jangan samakan dengan yang completed actionnya. Nah, for the second one, by the time you read this, I will have left. Nah, by the time you read this ini aktivitas yang terjadi setelah I will have left, yang saya akan pergi. Jadi by the time you read this ini akan aktivitasnya akan terjadi setelah dia I will have left. Jadi kita gunakan future perfect. I will have left. I sebagai subjek, kemudian will, kemudian have, and then verb 3 dari leave, left. Number 3. I will have finished the homework by the time my mom gets home. I as a subject, kemudian will, kemudian have, kemudian verb 3 dari finish, that is finished the homework by the time my mom gets home. Yang merah itu merupakan future perfect-nya. Kemudian yang dan merupakan completed action sebelum my mom gets home-nya. Jadi kita gunakan future perfect. Nah, the second use to express an action that will happen before a specific time in the future. Untuk menunjukkan suatu aksi yang akan terjadi sebelum waktu yang spesifik di masa depan. Contohnya, at this time next month, I will have finished my driving course. Yang tanda biru itu merupakan
specific time yang terjadi di masa depan. Kemudian yang tanda merah itu merupakan future perfect. I as a subject, kemudian will, kemudian have, kemudian perfectly finished my driving course. Nah, kenapa kita gunakan ini? Karena I will have finished my driving course ini terjadi selama waktu itu. Nah, di saat yang specific time itu, yang at this time next month itu sudah selesai. Jadi sebelum dari next month itu berlangsung aktivitasnya. Kemudian yang kedua, the mechanic will have repaired my car tomorrow. Nah, tomorrow itu merupakan specific time in the future. Kita gunakan future perfect-nya yang kalimat tanda merah. Nah, itu merupakan suatu aksi yang terjadi selama waktu sebelum tomorrow itu. Ini kita gunakan future perfect. Ini sama dengan nomor yang 3. It will go well by February 2021. I will have finished my university degree. Nah, by February 2021 ini merupakan specific time in the future. Yang tanda merah merupakan action yang terjadi selama sebelum waktu itu. The third use to indicate a point in the future at which a certain action or situation will have been happening for a given length of time. Contohnya, jadi maksudnya itu untuk menunjukkan titik di masa depan di mana tindakan atau situasi tertentu akan terjadi untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang gunaan ketiga ini lebih jelas karena menambahkan given length of time. Examplesnya, by this time next week we will have lived in this house for 2 years. Nah, kan ada suatu titik di masa depan itu by this time next week. Kemudian yang future perfect-nya we will have lived in this house. Nah, ada tambahan given length of time-nya itu for 2 years. Jadi kita gunakan future perfect. Kemudian kedua contohnya, I will have been here for 6 months on June 23rd. Nah, I will have been here menggunakan future perfect kan for 6 months. Nah, it is a given length of time. Kemudian in June 23rd. Ini merupakan a point in the future. Yang ketiga juga, by the time next year, ini merupakan point in the future or titik suatu waktu di masa depan. Kemudian kita gunakan my parents will have been married, future perfect, for 25 years. Nah, ini merupakan a given length of time. Jadi kita harus menggunakan future perfect tense. Suatu situasi terjadi seperti ini. Alright, I think that's all for the explanation. Thank you for watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.